नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। ऑल इंडिया अनएम्प्लॉयड यूथ स्ट्रगल कमेटी के उद्योग से 9 अगस्त को भारत छाड़ो आंदोलन कार्यक्रम के तहत पालन किया गया दावी दिवस। बराक घाटी के पूर्त विभाग के चारों दिशा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पालन किया गया आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम। विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के वास्तवायन को लेकर किया गया आलोकपात। पुलिस प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की ओर से उदारबंद थाने के अंतर्गत गोसाईपुर 5 माइल क्षेत्र में पैसे वसूली व फाइन वसूली के मुद्दे को लेकर आयोजित हुआ विक्षोभ कार्यक्रम। किया गया सड़क अवरोध। कई वामपंथी संगठन, ट्रेड यूनियन तथा दूसरे कई संगठन के सहयोग से पूरे देश के साथ संगति रखते हुए पालन किया गया भारत बचाओ दिवस। विभिन्न कार्यकर्ताओं को विक्षोभ में किया गया शामिल। कछार जिला स्वास्थ्य विभाग के उद्योग से नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इलिमिनेशन प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत आयोजित हुआ पत्रकारों को लेकर कार्यशाला। खुशी व्यक्त किया चिकित्सा विभाग के कार्यकर्ताओं ने। अब समाचार विस्तार से। ऑल इंडिया अनएम्प्लॉयड यूथ स्ट्रगल कमेटी के उद्योग से 9 अगस्त को भारत छाड़ो आंदोलन कार्यक्रम के तहत पूरे देश के साथ संगति रखते हुए दावी दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर आंदोलन के कार्यक्रम के अंग के तौर पर कछार जिले के दुआरबंद सिलचर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे विभिन्न क्षेत्र से लोग इकट्ठा होकर नारेबाजी भी किए। राज्य व केंद्र सरकार की शोषण नीति के खिलाफ कई आरोप भी लगाए गए। इनकी मांगों में केंद्र व राज्य सरकार की ओर से लाख शून्य पद में नौकरी की स्थायीकरण करना तथा रिक्त पदों की आपूर्ति करना, बेकार युवक युवतियों को नियोग प्रदान करना, केंद्र व राज्य सरकार विभिन्न विभागों में बंद रखे गए नियुक्ति प्रक्रिया को चालू करना व कई और मांगे शामिल हैं। रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी तथा राज्य व केंद्र सरकार की अनदेखी के कई पहलुओं को लेकर भी आलोकपात किया गया। इस दिन प्राइवेट शिक्षकों को नौकरी प्रदान तथा नौकरी न मिलने तक उन्हें भत्ता प्रदान सहित कई और मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी किया। गौरतलब है कि छात्र संगठन तथा विभिन्न वामपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं के सहयोग से दावी दिवस पूरे देश के साथ संगति रखते हुए कछार जिले में भी पालन किया गया। इस दिन के विक्षोभ कार्यक्रम के तहत देश के प्रधानमंत्री तथा राज्य के मुख्यमंत्री के उद्देश्य से एक स्मारक पत्र प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में अंजन कुमार चंद, विजित कुमार सिन्हा, परितोष भट्टाचार्य, दिलीप कालवार, देबू घाटवाड़, सजल दास व दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। AIUYSC के कछार जिला कमेटी की ओर से दिलीप कालवार ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। তোমার প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল? জবাব চাই, জবাব দাও। জবাব তোমার দিতেই হবে। कछार जिले के जिला ग्रामोन्नयन विभाग के कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में बराक घाटी के विभिन्न प्रांत के पूर्त विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में आज़ादी का अमृत
परियोजना को लेकर विस्तारित आलोकपात किया गया। गौरतलब है कि राज्य व केंद्र सरकार के उद्योग से 75वें स्वाधीनता दिवस से पहले ही आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्र में एमजी मनरेगा तथा दूसरे सरकारी परियोजनाओं के सड़क निर्माण होने की अपील किया गया था और इसी कार्यक्रम को सामने रख पूर्त विभाग के 4 जोन के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में तथा विभागीय वरिष्ठ प्रमुख अधिकारियों की मौजूदगी में विस्तारित आलोकपात किया गया। अत्याधुनिक परिसेवा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर आलोकपात करते हुए कार्यकर्ताओं ने आम जनता को जागरूक किया। इस दिन के कार्यक्रम में छात्र छात्रा तथा विभिन्न क्षेत्र के ठेकेदार व आम वरिष्ठ हस्तीगण भी मौजूद थे। इस दिन के इस कार्यक्रम में जिला परिषद तथा दूसरे कई संस्थान कार्यकर्ताओं ने भी उत्साह के साथ भाग लिया व अत्याधुनिक तकनीकी प्रक्रिया से बनाए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग तथा ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र के राजमार्ग संस्कार और निर्माण के पहलुओं पर विस्तारित तथ्य भी उजागर किए गए। স্বাধীনতা 75th ইয়াৰ আৰম্ভ হৈছে সেইকাৰণে গোটেই বস্তুটো আমি অমৃত মহোৎসৱ হিচাপে 75 ডেজ প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ। তাৰ ভিতৰত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰগ্ৰাম চলি আছে। ট্ৰি প্লান্টেশ্যন PMDSA ৰোড শ্ব' অলৰেডি হৈ গ'ল। কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি ট্ৰি প্লান্ট কৰিব পাৰিম। নেক্সট আমি যেতিয়া PMDSA 3 আপগ্ৰেডেশ্যন কৰিম তেতিয়া ৰাস্তাবিলাক দখল কৰিম আৰু চিংগল শ্বৰ্টেজ কানেক্টিভিটিৰ পিছত য'ত তেওঁলোকৰ ইকনমিক এক্টিভিটিছ হ'লে মাৰ্কেট প্লেচ থাকিব, তেওঁলোকৰ এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডিউচ হৈ যাব পাৰিব। তেনেকুৱা কথা আগত ৰাখি তেওঁলোকক আমি কেণ্ডিডেট ৰোড হিচাপে চিলেক্ট কৰি তেনেকুৱা ৰাস্তাবিলাক দেখাম। বিহারী বাজপেয়ীজির কাছে কৃতজ্ঞ, চিরকৃতজ্ঞ যে ওনার নেওয়া স্কিম আজকে সমস্ত দেশের জনগণ তার জন্য উপকৃত হয়েছেন। আমাদের সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে যে সরকার, এই সরকার স্থির করেছে যে आज़ादी का 75 साल মানে এই আজাদির এই মহোৎসবকে সমস্ত দেশব্যাপী একটি উৎসব রূপে পালন করা, উদযাপন করা এবং এই উদযাপন শুধু মুখের কথা নয় বা কাগজে কলমে নয়, সরকারের প্রত্যেকটি বিভাগকে এর সঙ্গে সংযুক্ত করা এবং মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী দেশের জনগণের সঙ্গে যে কথা দিয়েছেন এইসব লোকেরা এবং সেই সব এলাকা বঞ্চিত হয়ে থাকে। আমার অনুরোধ থাকবে আপনারা অন্ততপক্ষে কষ্ট করে একটু মতামত নেবেন এবং অনেক জায়গা আমরা দেখেছি হয়তো রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের জন্য বা রাজনৈতিক কোনো লাভ। सोमवार को उधारपुर विधानसभा केंद्र के गोसाईपुर 5 माइल क्षेत्र में पुलिस प्रशासन तथा ट्रैफिक विभाग की ओर से विभिन्न वाहनों से फाइन लिए जाने पर वाहन चालक तथा वाहन मालिकों के बीच नाराजगी का माहौल देखने को मिला। क्षोभ व्यक्त करते हुए इस दिन करीब सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक 2 घंटा सड़क अवरोध कार्यक्रम पालन किया गया व विक्षोभ कार्यसूची भी आयोजित किए गए। वारदात की जानकारी मिलते ही उधारपुर थाने के ओसी प्रदीप हालोई घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने ऑटो रिक्शा चालकों को कहा कि इस क्षेत्र में DTO तथा जिला प्रशासन से बातचीत कर समस्या का हल निकाला जाएगा। गौरतलब है कि उधारपुर क्षेत्र से सदरघाट तक पहुंचे जाने पर ट्रैफिक विभाग की ओर से उन पर 2000 रुपये की फाइन ले लिया जाता है। कई क्षेत्र में 10,000 रुपये का भी फाइन ले लिया जाता है, जो कि कानूनन सही है। सरकारी निर्देश के आधार पर ट्रैफिक विभाग तथा पुलिस प्रशासन कार्यकर्ता इन फाइन की वसूली करते हैं और जुर्माना भी लेते हैं, लेकिन वाहन चालक तथा मालिकों का कहना है कि अगर इस क्षेत्र में वो लोग यातायात नहीं करेंगे तो उनकी रोजी रोजगार कैसे चलेगी, बैंक के प्रीमियम कैसे प्रदान किया जाएगा। कई और परेशानी के घेरे में जी रहे ऑटो चालक मालिक संस्थान के कार्यकर्ता तथा वाहन चालकों ने संदर्भ में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। बाद में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आपसी बातचीत के जरिए समस्या के समाधान ढूंढ निकालने के आश्वासन दिए जाने पर 2 घंटा बाद सड़क अवरोध उठा लिया गया। যাতে আমরা ঘুরিয়ে প্যাসেঞ্জারটা লইয়া আইতে পারি। তার আর এক কথা এবারে অলিদটা মানে শিলচার থেকে মনে করা বগুড়া যার, উধারবন যার, কয়লাপুর যার, ফুলরতল যার, এসব থেকে যেতে পারে, কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু আমরা খালি সদরের পয়েন্টটা ঘুরে গেলেই মানে আমরা এই 10,000 টাকা দেও, 2,000 টাকা দেও, 5,000 টাকা দেও, এটা কোনো কাগজ চেক নাই, কিচ্ছু নাই। কাগজ যদি না থাকতো তাহলে আমরা ফাইন যত টাকা লাগে আমরা করো, ঠিক আছে, সরকারের মতো আমরা ফাইন দিয়া দিব। কিন্তু কাগজ লাইসেন্স না চেক করিয়া যে তোমার 2,000 টাকা দেও, 5,000 টাকা দেও, তোমার ইয়ে করো। 10,000 টাকার আমাকে রিসিট আছে, ওই যখন 10,000 টাকার আমাকে আমি সেদিন এমকে দিয়েছি, এই 10,000 টাকা দিদি আমি এমকে আছে টাকা লই আমার কাছে 1 টাকা নেই। এই মহামারীর সময় সরকারে আমরা রেশন দিয়ে আমরা খাইলাম বা সরকারে অটো আলাইন ধরে কইছে বা ব্যবসা বাণিজ্য মানুষও কইছে যে 5,000 টাকা 10,000 টাকা করে দিতে চলার লাগিয়া
এই সময়ের ভিতরে চলার লাগিয়ে সরকারে আমরা দেওয়ার লাগিয়ে কইরা, কিন্তু এরপরে মানে ট্রাফিক ইনচার্জে ধরিয়া দিয়ে বা আমরা এমবিআই ফাইন করাইলা 10,000 টাকা, এই 10,000 টাকা আমরা কই দিন দিতাম? এখন কিন্তু সুসাইড করতাম না, মরতাম, কই দিন দিতাম আমরা কিন্তু 10,000 টাকা যদি থাকতো তাহলে গাড়ি কি লাইন চালাইতাম। আমার 150 টাকা দিল, তার 800 টাকা রিসিভ করে সবার কাছে অনুরোধ করি, আমরা আজকে গরিব মানুষ, আমরা ধনী হইতা অটো রিক্সা কিনলাম না, বন্ধন লোন লইয়া কেউ কিনছে, কেউ নিজের জায়গা বেশিয়া কিনছে চলাফেরার লাগিয়া। আজকে বিগত 5-6 মাস থেকে আমরা সদরঘাট ঢুকতে পারি। সদরঘাটের পয়েন্টে খালি সদরঘাটের বীজ যদি আমরা উঠার যাই, ওর মাঝে দোলাত মারা শুরু, উনি ধরে, উনি 500 দিয়ার, উনি 1000 দিয়ার, উনি 2000 দিয়ার, উনি 10,000 দিয়ার। কারণ হইল গিয়া আমরা সদরঘাটের পয়েন্টে বলে আমরা যাওয়ার অধিকার নাই, আমরা খালাম, আমরা উদারবন পাচ্ছি। আজকে যদি আমরা যাওয়ার অধিকার থাকে না, তাহলে আজকে হলো দুটো তো উদারবন যার, শালগঙ্গা যার, কুম্বা যার, বড়কলা যার, ডল্লু যার, লক্ষ্মীপুর যার, জিরিবাম যার, যেখানে পারে তারা তো অসুবিধা করেন না, তাহলে এখানে আমরা ঢুকতে পারি না। আজকে আমরা এই সদরঘাটে ঢুকার পরেও কাগজপত্র আমার কথা হইল আপনারা সবার আজ কইয়ার, আমি এই আমরা মুখ্যমন্ত্রী স্যার হেমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারের কাছে আমার এতটুকু অনুরোধ, আর আমার এখানের যেরকম জেলা শাসক এরার কাছেও অনুরোধ যে আমি অতটুকু কইতে চাই, আজকে আমরা খাইতাম কিলা, আমরা যদি সদরঘাটের পয়েন্টে দেখতে পাই না, আজকে যদি আপনার বাড়ি কেউর বাড়ি আছে উদারবন, একিটা রংপুর গেলাম, রংপুর লামিয়া যাইব আটিয়া অতটুকু, এরপরে আজকে রংপুর থেকে যে আমরা টিপ মারতাম, রংপুর থেকে প্যাসেঞ্জার আইব, যদি আমরা পয়েন্টে যাই না, এরকম কেউ উঠবো, আপনি উঠবা, আমি হেমন্ত বিশ্ব শর্মার সাথে কইয়া তাই উঠবা নি উঠতাম, কারণ তাই ডাইরেক্ট গাড়ি যাইবা, তাহলে আজকে আমরা সদরঘাট পয়েন্টটা খালি করতে পারি না কেন? আর এই সদরঘাট পয়েন্ট ঘুরাত লাগলে আমরা 10,000 লাগে, 2,000 লাগে, 5,000 লাগে। আজকে তারা যদি এরকম দেয়, একটা অটো চালাইয়া কয় টাকা আজকে আপনারা মেইন দাবিটা কি? আমরা মেইন দাবি লগিয়া, আমরা গত শনিবার থেকে আরো বেশি হয়েছে, কেন বহুত আমার তো ঠিক আছে, বহুত মানুষেরও গাড়ি আছে, হ্যাঁ, 10,000 টাকা লাগে, আবো গাড়ি কয়টা রয়েছে এটা আনতে পারতাম না। এ যদি রংপুর নামাইয়া দিয়ে আমি কিরকম আটিয়া যাই ওই বাজু, আর নাইলে আমার হয় 10 টাকা বেশি লাগবো ভাড়া, নতুবা আমি আটিয়া যাইতাম, কেউর আছে 10 টাকা পকেট হয়ে যাইব কি আমার নাই, আমি কিলা যাইতাম, আর আমার কিচ্ছু করার মতো নাই। হলুদ গাড়ি 9 अगस्त को देशव्यापी भारत बचाओ दिवस के कार्यक्रम के चलते सिलचर में बड़े पैमाने पर वामपंथी संगठन कार्यकर्ताओं के समावेश देखने को मिला तथा विक्षोभ कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। करीब 10,000 लोगों की मौजूदगी में पूरा क्षेत्र काफ़ी गहमा गहम में सांसते देखा गया। केंद्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन, कृषक व गण संगठन के यौथ मंच तथा केंद्र भाजपा सरकार के जन विरोधी गणतंत्र विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते लोगों को देखे गए। संविधान तथा देश विरोधी नीति के खिलाफ 9 अगस्त को देशव्यापी भारत बचाओ दिवस का पालन किए जाने का कार्यक्रम हाथों में लिया गया था। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান বিরোধী পদক্ষেপ মানছি না, মানব না। কেন্দ্রীয় সরকার পার্লামেন্টে অবস্থাগুলো মানছি না, মানব না। কৃষকরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, এখন পর্যন্ত প্রায় 600-এর অধিক কৃষক মারা গেছেন। আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আমরা গর্ব করে বলি, কিন্তু নির্লজ্জ কেন্দ্র সরকার, নির্বাচিত সরকার আজকে
এই আইন বাতিল করার জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না, বরঞ্চ শ্রমিকের বিরুদ্ধে আইন গ্রহণ করছেন। আমরা এই শ্রমিক এবং কৃষকরা ঐক্যবদ্ধভাবে শ্রমিকের বিরুদ্ধে আইন এবং কৃষকের বিরুদ্ধে আইন প্রত্যাহারের দাবিতে এই আইন অমান্য আন্দোলন আমরা আজকে সংগঠিত করছি। সুতরাং আগামী দিনে আমাদের দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আমরা আরো বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হব। कछा जिला स्वास्थ्य विभाग के उद्योग से तथा नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन कार्यक्रम के तहत वर्चुअल स्टेट लेवल मीडिया वर्कशॉप ऑन हेल्थ एंड कम्युनिकेशन कार्यक्रम पर एक कार्यशाला सिलचर के सत्येंद्र महादेव सिविल अस्पताल में आयोजित किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में कई पहलुओं को लेकर आलोकपात किया गया और कार्यशाला में शामिल हुए पत्रकारों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के चलते पत्रकारों के साथ साथ आम जनता भी जागरूक हो पाएंगे। It was pre-tested, it was supported by others have also highlighted. And not possible for us. You can see not just the century's largest public health emergency, but also communications crisis. We have all been impacted by the big win when it comes to things like communicate about public health right. They have completely failed when it comes to communication and countering something that Prime Minister's office, President's office, in concurrent governments. The picture on your screen is what and that's when we started looking at how do we communicate the importance of us. And I think that's sort of a journey. যদি যদি টিউবারকুলোসিস বলা হচ্ছে আদার কমরবিডিটি ডিজিজেস, যদি কারো হাই প্রেশার থাকে, ডায়াবেটিস থাকে, অনেক পুরনো বাতের রোগ থাকে, এই ধরনের অন্য রোগ থাকলে যদি থাকে সেই ব্যক্তিবিশেষ টিউবারকুলোসিস যক্ষা রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কারণ পুরনো বাত, হাই প্রেশার, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, বহুমূত্রতা এবং এই ধরনের কিছু অসুখ বা কিডনি সংক্রান্ত যদি কোনো অসুখ থাকে তখন কি হয়, সেই ব্যক্তিবিশেষের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা শরীরে কমে যায়, তখন টিউবারকুলোসিস মানে যক্ষা রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গতিকে আজকের এই প্রোগ্রাম এটাই কভার আপ করবে টিউবারকুলোসিস এন্ড আদার কোমরবিডিটি ডিজিজেস। আপনাদের প্রতি আমার বিনম্র অনুরোধ থাকলো, আমি প্রার্থনা করি যে আপনাদের এই জনস্বার্থে যে জনমুখপাত্র, জনগণের মুখপাত্র সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই রোগ সম্বন্ধে একটু অবগত করিবেন, যাহাতে রোগীরা স্বেচ্ছায় লক্ষণযুক্ত যদি থাকে, টিবির লক্ষণযুক্ত হলে আসবে। টিবির লক্ষণ কিচ্ছু না, এটা খুব সহজ, লেটার শেয়ার, 2 সপ্তাহের বেশি কাশি, ক্ষুধামান্যতা, সান্ধ্যকালীন সন্ধ্যার সময় হালকা জ্বর, শুকিয়ে যাওয়া, এইগুলা যদি লক্ষণ কারো পরিলক্ষিত হয় তখন নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নির্ভয়ে আসবেন। এবং টিউবারকুলোসিস অন্য কোনো সোশ্যাল স্টিগমা না, এটা কোনো না, হ্যাঁ, এটা সম্পূর্ণ নিরাময় করা যায়। এবং সরকার আজকে আমাদের সরকার টিবি ঔষধ ফুল কোর্স 6 মাসের সম্পূর্ণ ঔষধ, যে ওষুধটা বাজারে যেটা ফার্মেসি থেকে কিনা হয় সেই সমান উন্নত ধরনের সেম কোয়ালিটি বিনামূল্যে দিচ্ছেন। বিনামূল্যে টিউবারকুলোসিস নির্ণয়ের জন্য বিনামূল্যে কফ পরীক্ষা, এক্স-রে এইসবও বিনামূল্যে হচ্ছে। এবং অত্যন্ত সুখের কথা, সরকার অপুষ্টি একটা কারণ, টিউবারকুলোসিস যক্ষা রোগীর অপুষ্টি থাকে, সরকার সেইটা চিন্তা করে নিশ্চয়ের মাধ্যমে সেই রোগী টিবি রোগীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 500 টাকা প্রতি মাসে করে সম্পূর্ণ 6 মাস উনি পুষ্টির জন্য দিচ্ছেন, যেটা ডিবিটি বলে। এছাড়াও প্রত্যন্তরে গ্রামে শহরে আমাদের টিবির স্টাফ দিয়েছেন। ওনারা যে রোগী মুমূর্ষু আছে বা অ্যাম্বুলেটে না হেঁটে আসতে পারছে না স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, ওর ঘরে গিয়ে খবর নেওয়া, ঔষধ বিতরণ করা, এইটাও পরিকল্পনা যেমন আমাদের স্টাফ ওইটা করে যাচ্ছে। কিন্তু আপনাদের প্রেস ভাই বন্ধুদের সহযোগিতা না পেলে আমরা আগে বাড়তে পারবো না। আমাদের যেটা সমাজের যেটা খবর, এটা আপনারা কিন্তু গ্রামে
প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক দূরে 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 হার্ড টু রিচ এরিয়া আপনারাই ছড়িয়ে দিতে পারবেন। ধন্যবাদ। कोरोना संक्रमण के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोग मारे जा रहे हैं और इसी मुद्दे को सामने रख जानकारी हासिल किए जाने के बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल की एक छात्रा अभिनव देव ने 1000 पेड़ लगाए जाने की मुहिम अपने हाथों में ली है। गौरतलब है कि इस कोरोना काल के दौरान कई लोग मारे जा रहे हैं, कई लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत हो रहा है। अपने आप को इस क्षेत्र में नौछावर किए जाने के उद्देश्य को सामने रख 1000 पेड़ लगाए जाने की मुहिम अपने हाथों में लेते हुए अब तक अभिनव देव ने लगभग 300 पेड़ लगा चुके हैं। ऑक्सीजन बॉय के रूप में जानने वाले इस छात्रा को लेकर पूरे देश में लोग गर्व कर रहे हैं। वन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य की मौजूदगी में इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया गया और बच्चे की इस गतिविधि के चलते दूसरे लोगों को जागरूक होने का एक मौका भी मिल रहा है। ইয়াতে অভিনৱ দেৱ সি ক্লাছ 3ত পঢ়ে। তেওঁৰ জন্মদিন আছিল 2 জুলাই আৰু আপোনালোকে জানে যে আমাৰ বন মহোৎসৱ প্ৰথম জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হয়, এসপ্তাহমান থাকে। তেতিয়া 2 জুলাই তেওঁ এটা এই কথাখিনি জানে যে টিভিৰ জৰিয়তে গম পালে যেটো বন মহোৎসৱ হয়। তেওঁৰ জন্মদিনা তেওঁ এটা পণ কৰিছিল মনে মনে আৰু তেওঁৰ যি মাতৃ পিতৃ তেওঁলোকক আমি, কাৰণ তেওঁলোকে আমাৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰা এটা পুলিও লোৱা নাই, তেওঁলোকে বেলেগ ঠাইৰ পৰা ল'ৰা যেহেতু এই পণ কৰিলে তো বেলেগ ঠাইৰ পৰা তেওঁলোকে যেটো চেফলিং আমি কওঁ এইটো তেওঁলোকে পাৰ্চেজ কৰি আনি আৰু টিকাৰ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰি দিলে। তেওঁলোকে ইমান কণমনি শিশু আৰু খুব নেচাৰেলি তো অকেলাতো নোৱাৰে, তেওঁৰ মাতৃ আমাৰ লগতে আছে। আমি তেওঁক এনেকুৱা মাতৃ যাতে সঁচাকৈ এনেকুৱা সন্তান পৃথিৱীত আনিব পাৰে আমি প্ৰতিজন মাতৃক কওঁ। ক্লাস 3তে পড়ি, আমি দিল্লি পাবলিক স্কুলে পড়ি। আমি গাছ তার জন্য লাগাই কেন কি রাত্রেবেলা আমি দেখি অনেক দিন বাবার যে সময় নিউজ দেখে এই সময় কি এখন হসপিটালে অনেক কম হয়ে গেছে, এগুলা পাওয়া যায় অক্সিজেন এগুলা পাওয়া যাচ্ছে না, এগুলা গ্যাস সিলিন্ডারগুলাও, তার জন্য আবার গাছ থেকেও তো অক্সিজেন আসে, তার জন্য গাছ লাগাচ্ছি। আর গাছ লাগালে জলও পাই আমরা, ফ্রুটও পাই, তারপরে ছায়া পাই, তারপরে গাছ থেকে আমরা ফল পাই, ফুল পাই, এগুলা। আবার গাছে মঙ্কি, তারপরে বার্ডস, ওদের তো ঘরও বনে চায়। এখন পর্যন্ত তুমি কতটা গাছ লাগিয়েছো? समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोजकानी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई
और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में, हाल ही में असम मिजोरम सीमावर्ती क्षेत्र लालापुर इलाके में तनावपूर्ण माहौल में पुलिस कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से अपनी सेवामूलक गतिविधियों को अंजाम दिया है, ऐसे कार्यक्रम के चलते उन्हें बधाई प्रकट करते हुए क्षेत्र के जाने माने स्वेच्छासेवी संगठन यंग जनरेशन ग्रुप के कार्यकर्ताओं द्वारा रविवार को धोलाई थाना व लायलापुर पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ताओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया और उनके प्रति आभार भी व्यक्त किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में यंग जनरेशन ग्रुप की ओर से संपादक अंशुमान दास, मान्ना मालाकार, चिंटू चौधरी, गौतम पाल व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। যে লড়াই যারা আপনারা থানাতে আছেন, আপনারা যেভাবে আমাদের জনসাধারণের জন্য যেভাবে কাজ করে যাইরা আমাদের জনসাধারণ যেভাবে আপনাদের জন্য যে সেফটিতে আছে, তার জন্য আমি আজকে আপনাদের এই দোলাই থানাতে এখানে আমরা আইছি। আমরা ইয়ং জেনারেশন গ্রুপের পক্ষ থেকে আমরা এই সম্বর্ধনাটা আমরা এখানে যারা দায়িত্ববান যারা এই ডিউটিতে আছেন সবাই এই সম্বর্ধনাটা আমরা আজকে দিয়ে গেলাম। প্রশ্ন হয়েছে গত 26শে জুলাইতে যে ঘটনা ঘটেছে আসাম এবং মিজোরাম সীমান্তবর্তী এরিয়া লায়লাপুরে, তো তারপর যেভাবে আমাদের আসাম পুলিশ লায়লাপুর বলেন, ধলাই বলেন আর শিলচর সদর থানায় বলেন, যেভাবে আমাদেরকে যেভাবে সেফটিতে রেখে গেছেন বা যেভাবে এই কেসগুলোকে হ্যান্ডেল করে গেছেন, আমি তাদের জন্য আমি সাধুবাদ জানাই এবং তাদের এই বিরাট একটা কর্মের জন্য আমরা আজকে লায়লাপুর আউটপোস্টে এবং দোলাই থানাতে এসে আমরা এই সম্বোধনাটা আমরা প্রত্যেক পুলিশদেরকে আমরা এটা দিতে পেরেছি। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के 80वां प्रयाण दिवस पालन किया गया। उधारवन नुपुर नृत्य केंद्र के कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड विधि को मानते हुए कलाकारों ने पुष्पांजलि अर्पण, प्रदीप प्रज्वलन व दूसरे कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए। इस दिन शाम 6:30 पर कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्थान के कलाकारों ने आयोजित किया और विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को अपना श्रद्धांजलि अर्पण किया। इस दिन के कार्यक्रम में उधारवन नुपुर नृत्य केंद्र के अध्यक्षा मित्रा सेन, देवारती देशमुख, रानी मुंडा, त्रिशा नाग, रूपाली देव, राजीव देव, प्रियंका दास, दीप भट्टाचार्य व दूसरे कई प्रमुख सदस्यगण मौजूद थे। জীবন
প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে আমরা উদ্ধারপুর নূপুর নৃত্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আজ একটি ডিজিটাল মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে চলেছি। কলকাতা নিউজ আজকাল পেজের পক্ষ থেকে আমরা সন্ধ্যা 6:30টায় কবিগুরুর চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেছি। 7টায় প্রদীপ প্রজ্বলন করে আমরা অনুষ্ঠান শুরু করতে চলেছি। কবিগুরুর প্রয়াণ দিবসে আমরা কয়েকটি রবীন্দ্রনৃত্য সহযোগে ও ছোট্ট একটি আলেখ্য ঋতুরঙ্গ পরিবেশন করব। তো আমি উদ্ধারপুর নূপুর নৃত্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সবাইকে आंतरिक अभिनंदन जानिए विदाई। गौरतलब है कि सन 1942 के 9 अगस्त को ब्रिटिश भारत छोड़ो आंदोलन का ऐतिहासिक तौर पर शुरुआत किया गया था और इसी दिन सिलचर के विभिन्न संगठन जेल भरो आंदोलन के कार्यक्रम को हाथों में लिया था। इसी कार्यक्रम के तहत कछार जिले के विभिन्न क्षेत्र से खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे बड़े पैमाने पर वामपंथी संगठन के लोग तथा विभिन्न संगठन के लोगों ने योगदान दिया और एक विक्षोभ जुलूस निकालकर प्रेमतोला, गोलदिघी मॉल तथा कई और क्षेत्र का दौरा किया। बाद में कछार के जिला उपायुक्त के संदर्भ में कई स्मारकलिपि भी प्रदान किए गए। रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी तथा बेरोजगारी की बढ़ोतरी, नौकरी के स्थायीकरण, रिक्त पदों की आपूर्ति, राष्ट्रायत्त संस्थानों को बिक्री बंद करना, कागज कल फिर से चालू करना, बकाया तनख्वाह प्रदान करना सहित कई और मांगों को लेकर संगठन कार्यकर्ता का दिन विक्षोभ प्रदर्शन करते देखे गए। हाथों में प्ले कार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर कई संगठन कार्यकर्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार के शोषण मूलक नीतियों का विरोध करते हुए कई आरोप प्रत्यारोप भी दागे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামী অসিত রঞ্জন ভট্টাচার্য তোমাকে জানাই লাল সালাম, লাল সালাম। অসিত ভট্টাচার্য তোমাকে জানাই লাল সালাম, লাল সালাম, লাল সালাম। ইনকলাব জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তোমাকে জানাই লাল সালাম, লাল সালাম, লাল সালাম। আওয়াজ দে ইনকলাব জিন্দাবাদ। আপনারা জানেন আজকে 9 আগস্ট এই দিনে 1942 খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশের অত্যাচার, জুলুম, নিপীড়নের বিরুদ্ধে, বঞ্চনার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের মানুষ গর্জে উঠেছিল এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের আহ্বান করা হয়েছিল। আজকে এই হাজার হাজার শহীদদের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रयाण तिथि के अवसर पर करीमगंज के जाने माने सांस्कृतिक संगठन चतुरंग के उद्योग से पथारखंडी क्षेत्र में अंकन कला प्रतियोगिता व दूसरे कार्यक्रम आयोजित किए गए। नेहरू युवा केंद्र तथा चतुरंग सांस्कृतिक संगठन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर अनुरागियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। विश्व कवि की प्रयाण तिथि के अवसर पर अंकन कला प्रतियोगिता तथा दूसरे कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। बाद में संस्थान कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। স্বচ্ছতা মিশনের এটা চতুরঙ্গের সম্পাদক সুরজিৎ সেনমান্না, ওনার নেতৃত্বে হয়েছে। আমরা বিভিন্ন জায়গায় কিছুটা দেওয়াল লিখেছি। দেওয়াল লিখনের তত্ত্বাবধানে ছিলেন আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ সিদ্ধার্থ শেখর পাল চৌধুরী মহাশয়। এছাড়া সম্মিলিতভাবে আগামী দিনের কার্যসূচি আমাদের অব্যাহত আছে। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र के अधीन पथारखंडी थाने के इंचार्ज को
आवासीय क्षेत्र के कई संगठन कार्यकर्ताओं को उद्योग से संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि पतालखंडी क्षेत्र में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से कायम किए जाने के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाए जाने पर उन्हें यह संवर्धना प्रदान किया गया। বিভিন্ন সময় ব্যাটারি সহ বিভিন্ন সুটে পাকড়াও করছেন। ইদানিং আমি দেখছি যে রাতাবাড়ি এলাকার বৈঠক নগরের আলী হোসেন নিখোঁজ হওয়ার প্রায় 2 মাস অতিবাহিত হওয়ার পরে উনার নেতৃত্বে তার কঙ্কাল সহ তার কাপড় চোপড় সবগুলো উদ্ধার করছেন। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় এই আলী হোসেন অপহরণ হওয়ার পরে আলী হোসেনের বাবা রাতাবাড়ি থানায় গিয়ে ফরওয়ার্ড করছে। এটা আমরা পুলিশের কর্তব্য, যেটা আমরা তো করতেই আছি। আপনারা ভালো মন্দ যেটা আপনারা চোখের দৃষ্টি, যেটা আপনারা স্থানীয় হাতাগান্ধী থানা এলাকাবাসী এটা দৃষ্টির। আর যদি আমি ভালো কাজ করি তো ভালো কথা, আর যদি খারাপ কাজ করি, খারাপ কাজ করলেও তো আমার বিভাগীয় উচ্চপদস্থ अधिकारीगण আছে, এটাও আপনারা জানাইতে পারেন। करमू जिले के 12 ग्राम गांव पंचायत के अधीन 6 नंबर वार्ड के सदस्य रंजीत दास के ऊपर सरकारी अनुमोदित राशि हड़प के जाने के आरोप लग रहे हैं। 14 फाइनेंस के NRDGS तथा 15 फाइनेंस के PMRY परियोजना के आधार पर कई क्षेत्र में कार्य न कर पैसा गबन के जाने का आरोप उसके ऊपर लग रहा है। ग्रामीण कई क्षेत्र में सड़क संस्कार के नाम पर लाखों रुपए हड़पे गए हैं। इस संदर्भ में संगठन कार्यकर्ता तथा आवासीय क्षेत्र के लोगों ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तथा CO के समक्ष एक अभियोग दाखिल किया है। गौरतलब है कि सरकारी अनुमोदन की राशि हड़प कर इन दिनों इस क्षेत्र में कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं किया गया है। मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस संदर्भ में रंजीत दास के ऊपर कड़ी कार्रवाई किए जाने के लिए गांव के लोगों ने प्रशासन से अपील किए हैं। আমরা এখানে বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব করি, একটা ক্লাব। কোন জায়গাতে আমরা ক্লাবটা এখনও জানি না। এগুতা গিয়া 61,000 টাকা উঠানি হয়ে গেছে গিয়া। ক্লাব হই, এটার NOC হই বা এটার কমিটি কারা বা ক্লাবটা পরিচালনা করে রেখে, তাও আমরা জানি না। এই ক্লাবটা কোন জায়গা এটা লাগিয়া আমরা তদন্ত করার লাগিয়া বিডিও স্যারের আমরা অনুরোধ রাখছি। এটা কেটা স্কিম হয়েছে? এটা তো ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট। যে ওইটা কত টাকা আইছে? 2,40,000 আইছে। তো তাতে গিয়া মানে 61,000 তারা উঠেই আসছে। কিন্তু জায়গাটা আমরা এখনো চিনছি না, কোনো বোর্ডও নাই, জায়গাও নেই। এখন আমি এই কমপ্লেনটা বিডিও স্যারের কাছে দিছি, এর আগে RDI মারছি। আমরা এই যে রাস্তাগুলার কাজ না, অথচ এটার উপরে বহুত ধরনের আমরা অভিযোগ রাখার পরে দিও এখন পর্যন্ত কোনো সুবিচার আমরা পাইয়ার না, কোনো তর্জন্ত পাইয়ার না। যদি প্রয়োজন বলে আমরা সুবিচার না পাই, তাহলে আমি পঞ্চায়েত মন্ত্রীর কাছে তো লেখমু। অথচ যদি মোদী সরকারের গ্রান্ট হিসাবে এই স্কিমগুলো এন্টেকার কাজগুলো থাকে, তাহলে আমি দিল্লি পর্যন্ত যাইতে বাধ্য হইব। আমি এটা নিয়ে পিছিয়ে দিয়ে যাইতাম না, যতটুকু যাওয়া লাগে যাইব। দেখতে লাগবো এই কাজগুলা কই আছে, সে গায়েব করছে। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के जिरीघाट क्षेत्र में शाम करीब 5 बजे NH 37 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेहाल हालात के चलते दुर्घटना की वारदात हुई। इस क्षेत्र में लगातार दुर्घटना की वारदात हो रहे हैं। गौरतलब है कि एक बाइक आरोही अपने पत्नी के साथ इस क्षेत्र में गड्ढे में गिर जाने से बुरी तरह घायल हो गए। साथ ही उनके साथ जा रहे उनकी छोटी लड़की का भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। बहरहाल घायलों को अस्पताल में भेज दिया गया है। एकाएक इस क्षेत्र में छोटे बड़े हादसे होते ही रह रहे हैं। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में करीब 3 फुट पानी राजमार्ग पर जमे रहने पर वाहन चालकों को बेहद परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है और अक्सर लोग दुर्घटना के शिकार भी हो रहे हैं। इस संदर्भ में मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लालपान यूनिट के कार्यकर्ताओं की ओर से जिला प्रशासन से जल्द इस राजमार्ग के निर्माण किए जाने का मांग रखा गया है।
नौ अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के 80 साल पूर्ति के अवसर पर छात्र संगठन AIDSO के कार्यकर्ताओं द्वारा तथा सर्वभारतीय कमेटी के सहयोग से शिलचर में भी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक छात्र संकल्प सप्ताह पालन किए जाने का कार्यक्रम हाथों में लिया गया है। और इस सूचनामूलक कार्यक्रम के चलते भारत के स्वाधीनता आंदोलन के अपरिछिन्न जो विप्लवी धारा इस क्षेत्र में जुड़े हुए थे उनकी प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण व पुष्पार्घ अर्पण किया गया। श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए कछार जिला कमेटी के सदस्यों ने इस दिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द किए जाने की मांग किया। साथ ही हर एक क्षेत्र में सप्ताह व्यापी राज्य व केंद्र सरकार के गैर जिम्मेदाराना शिक्षा संबंधित गतिविधियों की रोकथाम में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दिन दोपहर 1:30 बजे शिलचर के नगर पालिका कार्यालय के क्षेत्र में विपिन चंद्र पाल प्रतिमूर्ति के नीचे पुष्पार्घ अर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सदस्य हिल्लोल भट्टाचार्य तथा खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे पुष्पार्घ अर्पण कार्यक्रम में संपादक गौरचंद्र दास, प्रशांत भट्टाचार्य व दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद थे। श्रमिक, कृषक, छात्र, युवक सर्वस्तरेर संगठन ঐক্যবদ্ধভাবে সংযুক্ত কৃষক মোর্চার ডাকে এই আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। মূলত আজকের আন্দোলনটা হচ্ছে আইন অমান্য আন্দোলন। দাবি হচ্ছে শ্রমিক এবং কৃষক বিরোধী যে আইন ইতিমধ্যে পার্লামেন্ট। আজকে আমরা কাছাড় ডিসি মহাশয় গেটের সামনে আমরা ডিসি অফিস গেট ঘেরাও করছি। আমাদের একটাই দাবি নিয়ে আমরা মেমোরেন্ডাম প্রদান করেছি। ডিসি মহাশয়কে না পেয়ে আমরা এডিসি মহাশয়কে আমরা মেমোরেন্ডাম প্রদান করেছি। আমাদের দাবি হচ্ছে প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রী এবার যে হারে উচ্চশিক্ষায় উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়েছেন যেভাবে ছাত্রছাত্রী, সেই সমস্ত কলেজ কর্তৃপক্ষকে যে আপনারা এখনো সময় আছে বিবেচনা করেন, সমস্ত কলেজগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আপনারা সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির ব্যবস্থা করুন। আপনাদের যে আসন আছে সেই আসন আপনারা ডাবল করুন, প্রয়োজনে মর্নিং শিফট চালু করুন এবং শিক্ষকের যে নিয়োগ প্রক্রিয়া আছে শিক্ষকের অভাব দেখা দেবে, শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করার জন্য সেই শিক্ষক প্রক্রিয়া। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए शिलचर में भी इंडिया मार्च फॉर साइंस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर शाम 4 बजे शहीद खुदीराम बोस के प्रतिमूर्ति के नीचे विज्ञान प्रेमी विभिन्न संगठन के कार्यकर्तागण इकट्ठा होकर कई मांगों को आपूर्ति करने के लिए अपने आवाज़ को बुलंद किया। मार्च फॉर साइंस शिलचर चैप्टर की ओर से कृष्णानु भट्टाचार्य ने कहा कि 2017 साल में पूरे विश्व में विज्ञान प्रेमी आम जनता को तथा दूसरे कार्यकर्ताओं के सहयोग से विज्ञान चिंता को उन्नयन के लिए कई मांग रखा गया था, लेकिन अब तक इस क्षेत्र में उनकी मांगों की आपूर्ति नहीं हो पाई है। कई क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिभंगी के आधार पर आम जनजीवन तथा गवेषणा व आर्थिक अनुदान प्रदान करना व कई और मांगों को लेकर संगठन कार्यकर्तागण अपनी आवाज़ बुलंद करते आ रहे हैं। राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष इस संदर्भ में उन्होंने 9 अगस्त को भी अपना आवाज़ बुलंद किया और इंडिया मार्च फॉर साइंस तिथि पालन किया। নমস্কার বন্ধুরা, আজকে যারা এখানে আছেন আমাদের সঙ্গে ইন্ডিয়া মার্চ ফর সায়েন্সের শিলচর চ্যাপ্টার আয়োজিত এই যে মার্চ ফর সায়েন্স সারা দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, কোথাও র্যালি মানুষ যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে এভেল করে থাকেন সেই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে কোনো ধরনের সারা শব্দ নেই। সরকারের প্রচেষ্টাটা সেই স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে উন্নত করার যে প্রচেষ্টাটা সেটা সেভাবে করা হচ্ছে না, শুধু বাজেটে বাড়ানো হচ্ছে কিন্তু সেটা প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখতে পাচ্ছি না। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে বাজেটে অনেক নানা বড় বড় কথা বলা হচ্ছে, সেগুলো আমরা প্র্যাকটিক্যালি কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। আজকে আমরা ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি থেকে এখানে একত্রিত হয়েছি ইন্ডিয়া মার্চ ফর সায়েন্সকে সমর্থন জানানোর জন্য। ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি দেশ জুড়ে মার্চ ফর সায়েন্সকে একটা বড় মাত্রার একটা সমর্থন জানিয়েছে এবং আমরা আজকে আমরা নিজের পক্ষ থেকেও এখানে দাঁড়িয়েছি ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি থেকে, যাতে আমরা ইন্ডিয়া মার্চ ফর সায়েন্সের যত দাবি আছে এগুলোকে সাপোর্ট করতে পারি এবং যত রকমের দাবি আছে যারা বলবেন এটা সব দাবিগুলোকে আমরা সাপোর্ট করি এবং I as an individual, I support all the demands and on behalf of Breakthrough Science Society, I would like to say that we are very much a part of this movement. If movement is an appropriate word in this context, but yes, we are very much a part of this. Thank you. शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में कोविड संक्रमण को लेकर शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर भास्कर गुप्त ने विस्तारित तथ्य उजागर किए हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने 9 अगस्त के हालात के बारे में विस्तारित तथ्य उजागर किए।
শিলচর মেডিকেল কলেজের কোভিড সংক্রান্ত আজকের আপডেট। আজ বিকেল 5টার সময় শিলচর মেডিকেল কলেজে 55 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন। 36 জন পেশেন্ট কোভিড আইসিইউতে ভর্তি আছেন এবং 19 জন পেশেন্ট কোভিড ওয়ার্ডে ভর্তি আছেন। 2 জন পেশেন্ট ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আছেন এবং 41 জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন। গত 24 ঘন্টায় করোনা উপসর্গ নিয়ে 10 জন পেশেন্ট শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছেন এবং 13 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন। র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 3টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে এবং RT-PCR ও 3টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে। করোনা উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় 3 জন পেশেন্টের মৃত্যু হয়েছে। প্রথম পেশেন্ট শ্রী মিনা বেগম, ওনার বয়স 45 বছর। উনি আসিমগঞ্জ করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসেছিলেন। উনি গত 7 আগস্ট শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 8 আগস্ট সন্ধ্যা 6:30 ওনার মৃত্যু হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রী রাখাল রুদ্রপাল, ওনার বয়স 43 বছর। উনি ফটিকরায় নর্থ ত্রিপুরা থেকে এসেছিলেন। উনি গত 7 আগস্ট শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 8 আগস্ট রাত্রিবেলা 8:30 ওনার মৃত্যু হয়েছে। তৃতীয় শ্রীমতী সরলা গোস্বামী, ওনার বয়স 75 বছর। উনি আয়লাবাড়ি করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসেছিলেন। উনি গত 8 আগস্ট শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 9 আগস্ট সকাল 9টা बजे ওনার মৃত্যু হয়েছে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। ऑल इंडिया अनएम्प्लॉयड यूथ स्ट्रगल कमेटी के उद्योग से 9 अगस्त को भारत छाड़ो आंदोलन कार्यक्रम के तहत पालन किया गया दावी दिवस। बराक घाटी के पूर्त विभाग के चारों दिशा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पालन किया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम। विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के वास्तवायन को लेकर किया गया आलोकपात। पुलिस प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की ओर से उदारबंद थाने के अंतर्गत गोसाईपुर 5 माइल क्षेत्र में पैसे वसूली व फाइन वसूली के मुद्दे को लेकर आयोजित हुआ विक्षोभ कार्यक्रम। किया गया सड़क अवरोध। कई वामपंथी संगठन, ट्रेड यूनियन तथा दूसरे कई संगठन के सहयोग से पूरे देश के साथ संगति रखते हुए पालन किया गया भारत बचाओ दिवस। विभिन्न कार्यकर्ताओं को विक्षोभ में किया गया शामिल। कछार जिला स्वास्थ्य विभाग के उद्योग से नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इलिमिनेशन प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत आयोजित हुआ पत्रकारों को लेकर कार्यशाला। खुशी व्यक्त किया चिकित्सा विभाग के कार्यकर्ताओं ने। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।